On April 2, 92 years ago IN 1930, Empress Zuditu, elect of God, Queen of Kings of Ethiopia, died in her bed chamber in Addis Ababa's Menelik Palace. She died just weeks before her 54th birthday and had reigned over the Ethiopian Empire as its sovereign for 14 years. Empress Zuditu would be only leader of the country to die in office and receive a state funeral at the time of her death between the deaths of Emperor Gebre Christos in 1832, and of Prime Minister Meles Zenawi in 2012. Emperors Sahle Dengel and Johannes III died well after they were deposed. Tewodros II killed himself rather than be captured and received his funeral from the British. Tekel Georges II died a prisoner. Johannes IV's body was carried off by the Mahdaists from the battlefield. Menelik II was denied a funeral for 5 years. Haile Selassie I was killed under detention and received his non-state funeral after 25 years. General Amon Mikhail Andam was killed in a shootout. General Tifri Benti was also killed in a shootout, both generals buried unceremoniously. Zuditu Menelik was born in the town of Nweri, in the district of Wari Imenu, Wolo, on April 29, 1876. Her father was the then king of Shua Negus Menelik, and her mother was Waizero Abiku, a noblewoman of Wari Imenu with whom Menelik had a brief liaison but never married. However, Negus, later emperor, Menelik recognized Zuditu from birth, and raised her as her custodial parent, legitimizing her. Zuditu grew up in her father's household under the tutelage of his formidable second wife Waizero Bafana Wolde Mikhail, and eventually his third wife Empress Tato Bittel. Zuditu's relationship with both her stepmothers was close, particularly with Empress Tato. Zuditu had 2 half-siblings on her father's side, Waizero Shoariga Menelik, mother of Liliyasu, and Abeto Osfawosan Menelik, who died young. She also had half-siblings on her mother's side with whom she was close. From her childhood, she was nicknamed Mamite, translated roughly as baby for a girl, and was referred to as such by her close friends and family for most of her life, but which ended abruptly upon her succession to the throne. As was the fate of all royal and aristocratic women in Ethiopia at that time, Zuditu's childhood training and education was focused towards her being the wife of a great noble, and being able to preside over a great household. There was no thought that as a woman she might end up succeeding as Ethiopia's sovereign. She would have been trained in all aspects of running a great household. Zuditu had a reputation though of closeness and friendliness with the palace staff of all levels, and they all adored her. It reached a point that Empress Tato often scolded her for being overly familiar and informal with the servants, but eventually resigned herself that Zuditu was not going to change. As the child who lived with him the longest, and the one whom he had raised from her infancy to adulthood, there can be little doubt Tha Menelik was closest to Zuditu. Shoariga was acknowledged as his daughter after she was grown, and she was almost immediately married of, first to Djazmachwada Jogobina, then Ras Mikhail Ali. Abeto Osfawosan had died very young. At the age of 10, Zuditu Menelik was married to the teenage Ras Araya Selassie Johannes, the only legitimate son of Emperor Johannes IV of Ethiopia by his late wife Tibib Selassie. This political marriage was arranged as part of the political arrangements surrounding her father's dropping his claim on the imperial throne in favor of Johannes IV and Johannes' recognition of Menelik's hereditary right to the crown of Shua. Because of Zuditu's young age, it was decided that the marriage would not be consummated until she was older, but that in the meantime she should live in the emperor's court as his daughter-in-law, and so she departed Ankober and moved to Tigray. Political marriage was a feature of monarchies around the world, and Ethiopia was no exception. This was the first of several attempts to bind the Tigrinya and Shawan lines of the imperial dynasty together. By all accounts Zuditu got along well with her new family, and Emperor Johannes IV had great affection for this bright friendly girl that had married his son. During her time as the wife of Ras Araya Selassie she grew personally familiar with the aristocracy of the north as the court moved between Adwa and Mekele in Tigray, and Debre in Beghemeder. She would have known well members of the emperor's family like his uncle Ras Araya Dimtsu, and his sister Empress Dinknesh Mercha, widow of Tekel Georges II. Ras Alula Enjida and Ras Sebat Arigai, and many others.
It is also very likely that she would have met Waizero-Latash Tudros, her father's first wife and daughter of Emperor Tudros II, who was now remarried to Djazmach Baria Paulos of Adwa. When Johannes IV removed Menelik as overlord of Wolo, he sought to mitigate the loss to Menelik by making Zuditu's husband Ras Araya Selassie overlord of Wolo. Thus Zuditu would have become even more familiar to the nobles of Wolo, her own maternal relatives included. Sadly, Ras Araya Selassie died young in 1888 at Mikili, leaving Zuditu a widow at age 12. Although Zuditu never bore her first husband children, he had fathered a son out of wedlock, future Lul Ras, Gugsa Araya, with whom Zuditu would always have cordial relations. Zuditu remained at the imperial court for several years while relations between her father and father-in-law deteriorated. Upon hearing that her father had raised a rebellion against Emperor Johannes IV and was now at war, Zuditu is said to have lamented, "If my husband hadn't died, my father and Yan Hoi, His Majesty, would be reconciled." Emperor Johannes overheard her saying this and he wept bitterly with her over his son's untimely death. He then ordered that Zuditu was to be sent back safely to her father with an appropriate escort. He also gave her to take back with her a huge number of cattle, which was an extremely valuable gift in those days, as rinderpest had decimated Ethiopian cattle in the years after the British brought it from India during their war with Tudros II. When Johannes IV died at Medema in 1889, Zuditu went into full mourning for her former father-in-law even as her father was declared emperor. Zuditu would not remain a single widow for long. It was unthinkable that a young woman of her high birth could remain single, and her father needed to build alliances as he reasserted his ancestral claim on the imperial throne. There is some dispute as to whether a marriage actually took place between Zuditu and Djazmach Gwangul Zijai of Yeju's Wershek clan. If it did occur, it was brief. She soon married Djazmach Wuyub Atnaf Sejd, a powerful scion of an aristocratic Shawan family. The neighborhood in Addis Ababa known as Djach Wuyub Sefer and Wuyub Berha are named for him. The marriage was a decidedly unhappy one, with allegations that Djazmach Wuyub physically abused Zuditu. Zuditu did have a daughter by Djazmach Wuyub, but she died at age 2. Zuditu divorced Wuyub and rejoined her father's household. In 1900 Zuditu was married for the last time to Djazmach, later Ras, Gugsa Well, son of Ras Well Bidal, ruler of Yeju. Gugsa was thus a nephew of Zuditu's stepmother Empress Tato, and this marriage was arranged to ensure Tato's political position as she herself had been unable to bear heirs for Menelik II. Although this was yet another political marriage, Zuditu and Gugsa had a largely happy marriage. Ras Gugsa was said to be an enlightened man, fond of books, and like his wife a very devout member of the Orthodox Church. Gugsa was appointed governor of Beghemidar when he became a Ras, and Zuditu accompanied him to Gondar. The couple were both very familiar with the aristocracy of the north, so their time there was successful. Zuditu became part of Gugsa's extensive family networks among the Veresheks of Yeju and the Simeon side of his family, all of whom had extended their influence thanks to marriage ties to many other imports families encouraged by Empress Tato. Indeed, Zuditu's sister-in-law Waizero Kifewel was married to Ras Mengesha Johannes, the half-brother of her own first husband Ras Araya Selassie Johannes. As with any marriage, there were ups and downs, and there was at least one instance of Ras Gugsa being summoned to Addis Ababa to be reprimanded for mistreating his wife, but they seem to have been largely happy. Zuditu bore Ras Gugsa a daughter as well who died in infancy. In 1909 Emperor Menelik suffered a series of strokes that left him completely incapacitated. In the initial stages of this illness, when he was still able to speak with difficulty, Menelik designated his younger grandson by his daughter Shoariga, Liyasu Mikhail, as his heir. Shoariga's elder son Djazmach Wosan Sejd Wodajo had been excluded from the succession due to dwarfism, and had at any rate died young. Empress Tato had always had a difficult relationship with the new heir, and there had been a long history of conflict between her brother Ras Well and his father Ras, later Negus, Mikhail. She therefore attempted to maneuver a change that would result in Gugsa and Zuditu being designated Menelik's heirs, and returning the capital to Gondar.
This, along with the attempt of others to assert the rights of the next male line heir in the Shawan line of the dynasty, Djazmach Tagulalat, whom Menelik heartily disliked, served to alienate Iyasa from his aunt and others within the Shawan and Gondar/Yeju nobility, a state of affairs that would worsen over time. The attempts to circumvent the succession of Iyasa failed, as did Empress Tato's attempt to wield executive power. Instead, Tato was restricted to the care of the stricken emperor, and she was assisted by Zudatu, who had moved back full-time to care for her father. Zudatu and her husband Ras Gugsa became targets for Iyasa and his camp, identified as rivals and threats to his position, and because of their closeness to Empress Tato. Although Ras Gugsa helped put down a rebellion against Iyasa and the regency of Ras Tessema Nadi by Djazmach Abraha Araya in Tigray, Iyasa remained threatened by him. Not long after, Iyasa ordered Ras Gugsa arrested on false murder charges and placed in chains. He was bound in the heavy chains for so long that the leg cuffs caused his legs to swell and cut into his flesh. Zudatu pleaded repeatedly to the Lord Regent Ras Tessema to remove the chains and lighten the harsh conditions imposed on her husband, but Ras Tessema did not do so before his sudden death. Iyasa was now unencumbered by a regent and did not ease Gugsa's conditions. When Emperor Menelik II finally died in 1913, Iyasa forbade that any announcement of his death be made. Menelik II's body was secretly locked in a side room adjoining the Kidane Maharat church on palace grounds. Only Empress Tato, Zudatu, and a few attendants had wept over his body before it was whisked away. Iyasa ordered Empress Tato and his aunt Zudatu to vacate the Menelik palace immediately and confine themselves at their own estates under house arrest. They were given strict instructions not to appear in public and not to receive mourners. So on the very day Menelik II died, his widow Empress Tato left for the old palace atop Mt Entito, while his daughter Zudatu was expelled and made to go to her estate at Fall. Iyasa did allow, however, that Ras Gugsa be freed from his chains and permitted him to join his wife at Fall. The couple were living quietly in comfortable detention in September 1916 when the nobility of the empire, fed up with the behavior and inconsistency of the still unproclaimed and uncrowned Iyasa, and convinced he had converted to Islam, assembled in Addis Ababa and declared him deposed. A delegation of nobles arrived suddenly at Fall and informed Zudatu that she had been proclaimed Empress of Ethiopia and they had come to escort her back to the capital. Stunned, Zudatu is said to have asked, "What has happened to my master Iyasu?" The nobles informed her that he had been excommunicated for apostasy and conversion to Islam and had been deposed. Zudatu's reaction was to recoil with horror. For a woman as deeply religious as she was, excommunication was a fate worse than death, and although he had treated her with utter disregard and contempt, Zudatu clearly loved her nephew very much. She feared that the eternal soul of her sister's son had been condemned to hell, and this left her inconsolable. She is said to have wept for Iyasu the entire trip back to Addis Ababa, to the point that her netela wrap was wet with her tears when she reached the palace. Once in Addis Ababa, the new empress found herself in a precarious position. The ringleaders of the coup that had toppled Iyasu were her father's conservative ministers that had remained in place during Iyasu's brief tenure. They were headed by the formidable Fitori Hapt Giargis Dinagd, Minister of War and fierce Menelik loyalist. However, in order to succeed, the conservative ministers and senior nobles had been forced to enlist the help of the reformist camp, which included several Western-educated and younger nobles and officials. The reformers had all once supported Iyasu but had been alienated by his inconsistency, his unpredictable behavior and his novel religious attitudes. They were led by Zudatu's second cousin Djazmach Taferi Makoan, who like Zudatu was a great-grandson of Niga Sail Selassie of Shua. The compromise made was that in exchange for the reformers to abandon Iyasu and support the conservative Zudatu on the throne and Hapt Giargis in command of the army, Djazmach Taferi would be elevated to the title of Ras and become crown prince and regent. This arrangement was to put the day-to-day administrative tasks in the hands of Ras Taferi and military affairs in the hands of Fitori Hapt Giargis, with Empress Zudatu presiding over it all and providing legitimacy and authority through her approval. Almost immediately, though, Zudatu faced challenges, limitations, and restrictions. Firstly, neither Fitori Hapt Giargis and his conservatives,
not Ris Teferi, and the reformers were eager to see the formidable Dowager Empress Tato return to power via her great influence over her stepdaughter Zudatu and her nephew Ris Gugsa, Zudatu's husband. Thus Zudatu was compelled to separate from her husband, and the Ris was reappointed as governor of Beghemidar and sent back to Gondar to create distance with his wife. They planted the seeds of resentment in Gugsa's heart that would prove fateful. Secondly, Ieyasu and his supporters did not take his deposition lying down. Ieyasu attempted to take what forces he could muster in Harar where he was and moved north to Wolo to join his father Negus Mikhail, who as king of Wolo had assembled a massive army in support of his son. Ieyasu however met with a defeat at Miso, and his messages to his father asking him to wait for him were never received. Negus Mikhail rushed forward, and while he gained an initial victory at Torumesk, his armies were crushed at Segal. The captured king of Wolo was made to appear before Zudatu's throne carrying a rock of repentance. Initially imprisoned on a small island in a lake in Fitori Hapt Georgi's native Guraj region, the king asked Zudatu to move him as the place did not agree with his health. Zudatu instructed that he be moved to Emperor Menelik's country home at Holota, and she saw to it that her brother-in-law lived out his days in considerable comfort. Thirdly, the arrangement that placed Zudatu on the imperial throne was designed to keep her in a strictly symbolic role with ever fewer powers. All military and most domestic matters were in the hands of Fitori Hapt Georgis, while everything to do with foreign affairs, trade, and modernization were left to the Crown Prince Regent. However, the very nature of the arrangement caused a steady increase in the powers and authority of the regent Ris Teferi, and he steadily eclipsed both the Empress and the Fitori. When Fitori Hapt Georgis died in 1926, the regency opted not just his powers, but his entire staff. Ris Teferi's enthusiastic supporters in their zeal for change and excited by his steady rise in power and authority began to grate on the more conservative elements, and more than one attempt was made to check Ris Teferi's power, or even remove him. These repeated attempts resulted in tensions between these camps, and the Empress was somewhat disillusioned. The early good relations between the cousins cooled markedly, but Zudatu never broke with her heir, whom she would continue to refer to as her son and brother. Through the efforts of the Crown Prince in his role as regent, Ethiopia became a member of the League of Nations during her reign, and both the slave trade and possession of slaves was finally and definitively banned. The railway connecting Addis Ababa to Djibouti was finally completed, bringing prosperity and development to the country with a great increase in trade. The numbers of foreign visitors and residents increased dramatically, and modernization started by her father began to take root. Zudatu was never happy as Empress of Ethiopia. She had been compelled to separate from her husband, and she was consumed with the thought that she had violated the wishes of her father by replacing Ieyasu on the throne. So she said she would treat her crown like a nun's cap. Always deeply religious, she devoted herself to spiritual pursuits. She was an avid patroness of the clergy, supporting many financially and having many pay court to her with prayers and blessings, hymns and sermons being a continual presence in her life. One of her first acts as Empress was to order the building of Ba'ata Le Mariam, presentation of the Virgin Mary to the temple, monastery church on the grounds of the Menelik Palace to serve as her father's mausoleum. Menelik II had died on the feast day of the presentation of Mary. Both she and her stepmother Tato would eventually be laid to rest there at his side. She also built numerous other churches, including the present building of Yeka St. Michael's Church, the Church of the Archangel Uriel, and the Church of Lidta Le Mariam, Nativity of the Virgin Mary, and many others. After the death of the venerable Coptic Archbishop Abon Matuas, the regent began negotiations with the Coptic Patriarchate for the appointment of Ethiopians as bishops of the Orthodox Church. After many difficult discussions initiated by the Crown Prince, the Coptic Pope insisted on appointing a Copt as Archbishop for the entire Ethiopian Church, but compromised by appointing Ethiopian bishops to serve under him in the regional diocese. For the first time 4 Ethiopian bishops, Abon Petros, Abon Mikhail, Abon Yishak, Abon Abraham, were consecrated in Cairo and accompanied the new Coptic Archbishop Abon Kyrillos to Ethiopia during her reign. Shortly afterwards the Coptic Patriarch of Alexandria himself, Pope Johannes XIX,
visited Ethiopia himself and was welcomed by an enraptured Empress Suditu. It was only the second time in 1,600 years that a Coptic pope had visited Ethiopia. While in Ethiopia, Johannes 19 appointed a fifth Ethiopian bishop, Abun Sawiros, the first bishop consecrated on Ethiopian soil. It was these spiritual developments that gave her the greatest feeling of achievement. On January 11, 1921, Ieyasu was finally captured after 5 years on the run. He was surrounded in a small country church in eastern Tigray by the forces of none other than Dejazmach, later Lul Ras, Gugsa Araya, the illegitimate son of Zuditu's first husband Ras Araya Selassie Johannes. After Ieyasu agreed to surrender, the Tigrayan prince entered the church to take him into custody. Before arresting Ieyasu, Gugsa Araya first bowed before him and kissed his foot in homage to the throne he had once occupied. He immediately had Ieyasu confined to a mountaintop fortress and notified the government asking for further instructions. In Addis Ababa the news was greeted with jubilation. Iyyasuism remained a potent force particularly in Wollo and the predominantly Islamic areas like the Ogaden and Jimma, and would remain potent, even though it steadily declined, for decades. For both the Crown Prince Ras Tafari and Fitori Hapt Georges, this was a triumph. For Empress Suditu it was devastating. When told that her nephew had been captured, put in chains and placed on a mountaintop fortress, she was reduced to bitter sobbing. This was her sister's motherless boy whom she had pampered and helped spoil, the apple of her father's eye. She acknowledged that he had caused his own fall, and she agreed it was necessary that he be deposed, but to her the greatest misfortune that had befallen him was his excommunication. She was determined that she should at least save his soul, and she pleaded that he be handed into her custody so that she could oversee his spiritual education and his return to the Orthodox faith. Both Crown Prince Ras Tafari and Fitori Hapt Georges were aghast at the idea and vetoed the return of Ieyasu to the capital. Instead, the Empress was appeased when he was put in the custody of their cousin, Lul Ras Kasa Halu, occupying the second story of his house in Fish. Ras Kasa and his wife Princess Tsij Mariam Bisha took very careful custody of Ieyasu, treating him with great deference. Only Princess Tsij Mariam herself would cook his meals, to protect him from poisoners. Empress Suditu saw to it that his clothing and furniture were all supplied by the palace, and she made sure he had all the small luxuries he liked. Even though he had regarded her as a threat and treated her abominably, it is clear Suditu loved her nephew. It is said that until her dying day she only referred to him as Ieyasu, my master, even though she was Queen of Kings. After repeated attempts at removing the Crown Prince from power by conservative elements, the reformists demanded that he be given the dignity of kingship in 1928. The Central Army known as the Mehul Safari staged a public demonstration in the city, egged on by the reformists demanding that the Crown Prince be made king by the Empress in order to consolidate his position and protect reforms. A public demonstration demanding action from the monarch was unprecedented, and Suditu was deeply hurt and angered by it. Even the Crown Prince himself was taken aback, and he published a statement warning about the dangers of public demonstrations and demands, pointing to the horrors of the recent Russian Revolution that had toppled the Russian monarchy. Nevertheless, Empress Suditu acquiesced and agreed to crown her heir as Negus Tafari. The idea that two monarchs would hold court in the same capital was unprecedented. Suditu insisted that she be the one to crown Negus Tafari in the palace, the traditional manner that vassal kings had previously been crowned, rather than allow him to be crowned by a bishop in church as his followers had wanted. The incident served to strain their relationship, and a distance between them widened further. Yet Suditu remained dedicated to the idea that her heir was doing the right thing in developing the country, and he in turn continued to treat her with reverence and respect. Ras Gugsa was another story. He was already aggrieved at being forcibly separated from his wife, and was now enraged to see Negus Tafari's power expanding at what he regarded as his wife's expense. It is clear he believed he should have been the one to be regent for his wife, not her cousin and heir. In March of 1930 Ras Gugsa declared open rebellion against the government. Empress Suditu, who had long suffered diabetes, has developed a heavy fever and symptoms that indicate she may have had typhus.
Receiving news of her husband's rebellion, she dispatched letter after letter to him, pleading for him to desist and to submit to the authority of the government. Ras Gugsa, determined on his course, completely ignored his wife's letters and did not reply to any of them. The increasingly ill empress wrote even more letters, each increasingly angrier than the last as she saw that her stubborn husband was ignoring her. Finally Ras Gugsa, husband of Empress Suditu, scion of the great noble houses of Simeon and Yeju, clashed in battle against the army of his wife's government led among others by his own nephew, Djazmach Ayelo Biru at the Battle of Ankium on April 1, 1930. For the first time in Ethiopian history, aircraft were used in the battle as bombs were dropped from government planes on the rebels, causing panic in Gugsa's ranks and helping the government forces defeat him crushingly. Ras Gugsa was killed in the fighting. News of the great victory at Ankium had barely begun to spread in Addis Ababa the next morning when it was abruptly overshadowed by other news. As the battle raged the day before, Empress Suditu's fever rose significantly. Her personal physicians, a Frenchman and a Russian-trained Ethiopian, had been trying to treat her symptoms for weeks in secret, as her illness was a closely guarded secret. News that she had worsened significantly was told to Negus Teferi, who sent his own Swedish doctor to help. According to the diplomatic dispatches sent by their embassies to various European capitals, independent of her doctors, Bishop Abonsauros, who was also her personal confessor, suggested to her household that she be immersed in holy water as was customary with the very sick. A barrel of frigidly cold holy water was brought and the feverish empress was immersed. According to these dispatches, as well as the Swedish General Virgin who was training the newly reconstituted Imperial Guards, Empress Suditu promptly went into shock, possibly from the temperature change, and never recovered consciousness. The regent's Swedish doctor was hurriedly summoned, but it was too late. Empress Suditu, elect of God, Queen of Kings of Ethiopia, died on April 2, 1930, unaware that her husband had died in battle the day before. Empress Suditu's coffin was carried to Beata Le Mariam Monastery Church the next day. People recalled that when the church had been built, the empress had gone up on the roof to look at the dome and at the golden crown placed at its top. Overwhelmed with happiness, she had terrified her retinue and the crowds watching below as she walked around the edge of the roof 3 times, her arms stretched to heaven, ululating as tears of joy poured down her face. Now a huge crowd of wailing mourners thronged the same churchyard as her coffin was carried around the church 3 times before being taken in to be laid to rest next to the father she adored. The pleasure of Menelik's priesthood. She died and was buried. I have no tears, my stomach is sad. I have a habit of having a lot of fun. My belt is gone and I'm hungry. Who will tell this to His Majesty? I have not planted it. Oh, that's enough for my property. El 2 de abril de 1930, hace 92 años, la emperatriz Suditu, elegida de Dios, reina de los reyes de Etiopía, murió en su dormitorio en el Palacio Menelik de Addis Abeba. Murió pocas semanas antes de cumplir 54 años y reinó sobre el imperio etíope como soberana durante 14 años. La emperatriz Suditu sería la única líder del país en morir en el cargo y recibir un funeral de estado en el momento de su muerte, entre la muerte del emperador Gebre Christos en 1832 y la del primer ministro Meles Zenawi en 2012. Los emperadores Saledengel y Johannes III murieron mucho después de que fueran depuestos. Tewodros II se suicidó antes de ser capturado y recibió su funeral de manos de los británicos. Tekle Georgis II murió prisionero. Los maristas se llevaron el cuerpo de Johannes IV del campo de batalla. A Menelik II se le negó un funeral durante 5 años. Haile Selassie I fue asesinado bajo detención y recibió su funeral no estatal después de 25 años. El general Aman Mikael Andon murió en un tiroteo. El general Teferi Benti también murió en un tiroteo. Ambos generales fueron enterrados sin contemplaciones. Seuditu Menelik nació en la localidad de Inuare, en el distrito de Uerreyimenú, Uollo, el 29 de abril de 1876. Su padre era el entonces rey de Shewanekus Menelik, y su madre Uoicero Abicheu, una mujer noble de Uerreyimenú con quien Menelik tuvo una breve relación pero nunca se casó.
Sin embargo, Negus, más tarde emperador, Menelik reconoció a Zeuditu desde su nacimiento y la crió como su padre con custodia legitimándola. Zeuditu creció en la casa de su padre bajo la tutela de su formidable segunda esposa Uoicero Guafena Uol de Micael, y, finalmente, su tercera esposa, la emperatriz Taitu Bitul. La relación de Zeuditu con sus dos madrastras era estrecha, particularmente con la emperatriz Taitu. Zeuditu tenía dos medios hermanos por parte de su padre, Uoicero Shewarega Menelik, madre de Lidjiyasu, y Abeto Asfauos en Menelik, quien murió joven. Ella también tenía la mitad de hermanos por parte de su madre con quienes era cercana. Desde su infancia, la apodaron Mamite, traducido aproximadamente como bebé para una niña, y sus amigos cercanos y familiares la llamaron así durante la mayor parte de su vida, pero terminó abruptamente con su sucesión al trono. Como era el destino de todas las mujeres reales y aristocráticas en Etiopía en ese momento, el entrenamiento y la educación de la infancia de Zeuditu se centraron en que ella fuera la esposa de un gran noble y pudiera presidir una gran casa. No se pensó que, como mujer, podría terminar triunfando como soberana de Etiopía. Habría sido entrenada en todos los aspectos del manejo de una gran casa. Sin embargo, Zeuditu tenía una reputación de cercanía y amistad con el personal del palacio de todos los niveles, y todos la adoraban. Y llegó a un punto en que la emperatriz Taitu a menudo la regañaba por ser demasiado familiar e informal con los sirvientes. Pero finalmente se resignó a que Zeuditu no iba a cambiar. Como la niña que vivió con él más tiempo y la que había criado desde la infancia hasta la edad adulta, no cabe duda de que Menelik era el más cercano a Zeuditu. Shewarega fue reconocida como su hija una vez que creció, y casi de inmediato se casó primero a Dejazmat Chuedajo Govena, luego a Ras Mikael Ali. Abeto Asfauosen había muerto muy joven. A la edad de 10 años, Zeuditu Menelik se casó con el adolescente Ras Araya Selassie Yohannes, el único hijo legítimo del emperador Yohannes IV de Etiopía con su difunta esposa Tibebe Selassie. Este matrimonio político se arregló como parte de los arreglos políticos que rodearon la renuncia de su padre al trono imperial a favor de Yohannes IV y el reconocimiento de Yohannes del derecho hereditario de Menelik a la corona de Sherwa. Debido a la corta edad de Zeuditu, se decidió que el matrimonio no se consumaría hasta que ella fuera mayor, pero que mientras tanto debería vivir en la corte del emperador como su nuera, por lo que partió de Ankober y se mudó a Tigray. El matrimonio político era una característica de las monarquías de todo el mundo y Etiopía no era una excepción. Este fue el primero de varios intentos de unir las líneas Tigran y Shewan de la dinastía imperial. Según todos los informes, Zeuditu se llevaba bien con su nueva familia, y el emperador Yohannes IV tenía un gran afecto por esta chica brillante y amigable que se había casado con su hijo. Durante su tiempo como esposa de Ras Araya Selassie, se familiarizó personalmente con la aristocracia del norte a medida que la corte se movía entre Adwa y Mekele en Tigray, y Debre Tabor en Begemigir. Habría conocido bien a miembros de la familia del emperador como su tío Ras Araya Dimtsu, y su hermana, la emperatriz Dinkneshmercha, viuda de Tekle Giorgis II. Ras Alula Engeda y Ras Sebat Aregawi, y muchos otros. También es muy probable que hubiera conocido a Uoicero Alitash Tewodros, la primera esposa de su padre e hija del emperador Tewodros II, que ahora se había vuelto a casar con Dejazmat Chubariau Paulos de Adwa. Cuando Yohannes IV eliminó a Menelik como señor supremo de Wollo, trató de mitigar la pérdida de Menelik haciendo que el esposo de Zeuditu, Ras Araya Selassie, fuera el señor supremo de Wollo. Por lo tanto, Zeuditu se habría vuelto aún más familiar para los nobles de Wollo, incluidos sus propios parientes maternos. Lamentablemente, Ras Araya Selassie murió joven en 1888 en Mekele, dejando a Zeuditu viuda a los 12 años. Aunque Zeuditu nunca tuvo hijos con su primer marido, él había engendrado un hijo fuera del matrimonio, futuro Leulras, Guksa Araya, con quien Zeuditu siempre tendría relaciones cordiales. Zeuditu permaneció en la corte imperial durante varios años mientras las relaciones entre su padre y suegro se deterioraban. Al enterarse de que su padre se había rebelado contra el emperador Yohannes IV y ahora estaba en guerra, se dice que Zeuditu se lamentó. Si mi esposo no hubiera muerto, mi padre y Hanoi, su majestad, se habrían reconciliado. El emperador Yohannes la escuchó decir esto y lloró amargamente con ella por la prematura muerte de su hijo.
Luego ordenó que Theuditu fuera enviada de regreso a salvo a su padre con una escolta adecuada. También le dio a llevar consigo una gran cantidad de ganado, que era un regalo extremadamente valioso en esos días, ya que la peste bovina había diezmado el ganado etíope en los años posteriores a que los británicos lo trajeron de la India durante su guerra con Tewodros II. Cuando Johannes IV murió en Metema en 1889, Theuditu se puso de luto por su ex-suegro incluso cuando su padre fue declarado emperador. Theuditu no permanecería como viuda soltera por mucho tiempo. Era impensable que una joven de su alta alcurnia pudiera permanecer soltera, y su padre necesitaba construir alianzas mientras reafirmaba su reclamo ancestral sobre el trono imperial. Existe cierta controversia sobre si realmente se llevó a cabo un matrimonio entre Theuditu y Dehazmat Chuangul Cegeye del clan Weresek de Yehu. Si ocurrió, fue breve. Pronto se casó con Dehazmat Chuve Adnaz Seged, un poderoso vástago de una aristocrática familia Shewan. El barrio de Addis Abeba conocido como Dehachuve Seferi Uve Berea lleva su nombre. El matrimonio fue decididamente infeliz, con acusaciones de que Dehazmat Chuve abusó físicamente de Theuditu. Theuditu tuvo una hija de Dehazmat Chuve, pero murió a los 2 años. Theuditu se divorció de Uve y se reincorporó a la casa de su padre. En 1900, Theuditu se casó por última vez con Dehazmat, más tarde Ras Guxaweye, hijo de Rasuelle Bitul, gobernante de Yehu. Guxa era, pues, sobrino de la madrastra de Theuditu, la emperatriz Taitu, y este matrimonio se arregló para asegurar la posición política de Taitu ya que ella misma no había podido tener herederos para Menelik II. Aunque este fue otro matrimonio político, Theuditu y Guxa tuvieron un matrimonio mayormente feliz. Se decía que Ras Guxa era un hombre ilustrado, aficionado a los libros, y como su esposa un miembro muy devoto de la Iglesia Ortodoxa. Guxa fue nombrado gobernador de Begemidir cuando se convirtió en Ras, y Theuditu lo acompañó a Gondar. La pareja estaba muy familiarizada con la aristocracia del norte, por lo que su tiempo allí fue un éxito. Theuditu se convirtió en parte de las extensas redes familiares de Guxa entre los Weresek de Yehu y el lado Simien de su familia, todos los cuales habían extendido su influencia gracias a los lazos matrimoniales con muchas otras familias importadas alentadas por la emperatriz Taitu. De hecho, la cuñada de Theuditu, Uoicero Kefeiwelle, estaba casada con Ras Mengesha Johannes, la mitad hermano de su propio primer marido Ras Araya Selassie Johannes. Al igual que con cualquier matrimonio, hubo altibajos, y hubo al menos un caso en el que Ras Guxa fue convocado a Addis Abeba para ser reprendido por maltratar a su esposa, pero parecen haber sido felices en gran medida. Theuditu también le dio a Ras Guxa una hija que murió en la infancia. En 1909 el emperador Menelik sufrió una serie de infartos que lo dejaron completamente incapacitado. En las etapas iniciales de esta enfermedad, cuando aún podía hablar con dificultad, Menelik designó a su nieto menor por su hija Shewarega, Ligiyasu Mikael. Como su heredero, el hijo mayor de Shewarega, Dehazmat Chuosen Segedu Odajo, había sido excluido de la sucesión debido al enanismo y, en cualquier caso, había muerto joven. La emperatriz Taitu siempre había tenido una relación difícil con el nuevo heredero y había una larga historia de conflicto entre su hermano Rasuelle y su padre Ras, más tarde Negus, Mikael. Por lo tanto, intentó maniobrar un cambio que daría como resultado que Guxa y Theuditu fueran designados herederos de Menelik y devolvieran la capital a Gondar. Esto, junto con el intento de otros de hacer valer los derechos del siguiente heredero de línea masculina en la línea Shewan de la dinastía, Dehazmat Chutaye Gulilat, a quien Menelik no le gustaba mucho, sirvió para alienar a Ligiyasu de su tía y otros dentro de la nobleza Shewan y Gondar Yehu, una situación que empeoraría con el tiempo. Los intentos de eludir la sucesión de Ligiyasu fracasaron, al igual que el intento de la emperatriz Taitu de ejercer el poder ejecutivo. En cambio, Taitu quedó restringida al cuidado del emperador afectado, y fue asistida por Theuditu, quien se había mudado de regreso a tiempo completo para cuidar a su padre. Theuditu y su esposo Ras Guxa se convirtieron en objetivos para Ligiyasu y su campamento identificados como rivales y amenazas a su posición, y debido a su cercanía con la emperatriz Taitu.
aunque Ras Guksa ayudó a sofocar una rebelión contra Lihiyasu y la regencia de Ras Tesemanade por de Hazmat Chabradaraya en Tigray, Lihiyasu siguió amenazado por él. No mucho después, Lihiyasu ordenó arrestar a Ras Guksa por cargos de asesinato falso y encadenarlo. Estuvo atado con cadenas pesadas durante tanto tiempo que las esposas de las piernas hicieron que sus piernas se hincharan y le cortaran la carne. Theuditu suplicó repetidamente al Lord Regente Ras Tesema que quitara las cadenas y aligerara las duras condiciones impuestas a su esposo, pero Ras Tesema no lo hizo antes de su repentina muerte. Lihiyasu ahora estaba desgravado por un regente y no alivió las condiciones de Guksa. Cuando el emperador Menelik II finalmente murió en 1913, Lihiyasu prohibió que se hiciera ningún anuncio de su muerte. El cuerpo de Menelik II fue encerrado en secreto en una habitación lateral contigua a la iglesia Kidane Meret en los terrenos del palacio. Solo la emperatriz Taitu, Theuditu y algunos asistentes habían llorado sobre su cuerpo antes de que se lo llevaran. Lihiyasu ordenó a la emperatriz Taitu y a su tía Theuditu que abandonaran el palacio de Menelik de inmediato y se confinaran en sus propias propiedades bajo arresto domiciliario. Se les dieron instrucciones estrictas de no aparecer en público y de no recibir dolientes. Así que el mismo día que murió Menelik II, su viuda, la emperatriz Taitu, partió hacia el antiguo palacio en la cima del monte Entoto, mientras que su hija Theuditu fue expulsada y obligada a ir a su propiedad en Falle. Sin embargo, Lihiyasu permitió que Ras Guksa se liberara de sus cadenas y le permitió reunirse con su esposa en Falle. La pareja vivía tranquilamente en una cómoda detención en septiembre de 1916 cuando la nobleza del imperio, harta del comportamiento y la inconsistencia del aún no proclamado y sin corona Lihiyasu, y convencida de que se había convertido al Islam, se reunió en Addis Abeba y declaró el depuesto. Una delegación de nobles llegó repentinamente a Falle e informó a Theuditu que había sido proclamada emperatriz de Etiopía y que habían venido para escoltarla de regreso a la capital. Aturdido, se dice que Theuditu preguntó qué le ha pasado a mi maestro Iyasu. Los nobles le informaron que había sido excomulgado por apostasía y conversión al Islam y había sido depuesto. La reacción de Theuditu fue retroceder con horror. Para una mujer tan profundamente religiosa como ella, la excomunión era un destino peor que la muerte, y aunque la había tratado con total indiferencia y desprecio, Theuditu claramente amaba mucho a su sobrino. Temía que el alma eterna del hijo de su hermana hubiera sido condenada al infierno y esto la dejaba desconsolada. Se dice que lloró por Iyasu durante todo el viaje de regreso a Addis Abeba hasta el punto de que su manto de netela estaba mojado por las lágrimas cuando llegó al palacio. Una vez en Addis Abeba, la nueva emperatriz se encontró en una posición precaria. Los cabecillas del golpe que derrocó a Lihiyasu eran los ministros conservadores de su padre que permanecieron en el cargo durante el breve mandato de Iyasu. Estaban encabezados por el formidable Fitaurariate Giorgis Dinagde, ministro de guerra y feroz partidario de Menelik. Sin embargo, para tener éxito, los ministros conservadores y los nobles de alto rango se vieron obligados a solicitar la ayuda del campo reformista que incluía a varios nobles y funcionarios más jóvenes y educados en Occidente. Todos los reformadores alguna vez apoyaron a Lihiyasu, pero su inconsistencia los alienó. Su comportamiento impredecible y sus novedosas actitudes religiosas fueron dirigidos por el primo segundo de Theuditu, de Hazmat Chutafari Makonnen, quien, al igual que Theuditu, era bisnieto de Negus Sale Selassie de Sherwa. El compromiso hecho fue que, a cambio de que los reformadores abandonaran a Lihiyasu y apoyaran al conservador Theuditu en el trono y a Apte Giorgis al mando del ejército, de Hazmat Chutafari sería elevado al título de Ras y se convertiría en príncipe heredero y regente. Este arreglo fue poner las tareas administrativas del día a día en manos de Ras Tafari y los asuntos militares en manos de Fitaurariate Giorgis, con la emperatriz Theuditu presidiendo todo y brindando legitimidad y autoridad a través de su aprobación. Casi de inmediato, aunque Theuditu enfrentó desafíos, limitaciones y restricciones. En primer lugar, ni Fitaurariate Giorgis y sus conservadores, ni Ras Tafari y los reformadores estaban ansiosos por ver a la formidable emperatriz viuda Taitu regresar al poder a través de su gran influencia sobre su hijastra Theuditu y su sobrino Ras Guksa, el esposo de Theuditu.
Así, Theuditu se vio obligada a separarse de su marido, y el Ras fue reelegido gobernador de Begemir y enviado de regreso a Gondar para crear distancia con su esposa. Plantaron las semillas del resentimiento en el corazón de Guxa que resultarían fatales. En segundo lugar, Lie-Ieyasu y sus seguidores no tomaron su declaración acostados. Lie-Ieyasu intentó tomar las fuerzas que pudo reunir en Arar, donde estaba, y trasladarse al norte, a Wollo, para unirse a su padre, Negus Mikael, quien, como rey de Wollo, había reunido un enorme ejército en apoyo de su hijo. Sin embargo, Lie-Ieyasu fue derrotado en Mieso, y sus mensajes a su padre pidiéndole que lo esperara nunca fueron recibidos. Negus Mikael se adelantó y, aunque obtuvo una victoria inicial en Toramesk, sus ejércitos fueron aplastados en Segele. Se hizo que el rey capturado de Wollo compareciera ante el trono de Theuditu con una roca de arrepentimiento. Inicialmente encarcelado en una pequeña isla en un lago en la región Gurage natal de Fitaurariate Georgis, el rey le pidió a Theuditu que lo trasladara ya que el lugar no estaba de acuerdo con su salud. Theuditu ordenó que lo trasladaran a la casa de campo del emperador Menelik Noleta y ella se encargó de que su cuñado viviera sus días con considerable comodidad. En tercer lugar, el arreglo que colocó a Theuditu en el trono imperial fue diseñado para mantenerla en un papel estrictamente simbólico con cada vez menos poderes. Todos los asuntos militares y la mayoría de los domésticos estaban en manos de Fitaurariate Georgis, mientras que todo lo relacionado con los asuntos exteriores, el comercio y la modernización se dejaba en manos del príncipe heredero regente. Sin embargo, la naturaleza misma del arreglo provocó un aumento constante en los poderes y la autoridad del regente Rastafari, y eclipsó constantemente tanto a la emperatriz como a los Fitaurari. Cuando Fitaurariate Georgis murió en 1926, el regente cooptó no solo sus poderes, sino todo su personal. Los entusiastas seguidores de Rastafari en su afán por el cambio y emocionados por su constante ascenso en el poder y la autoridad comenzaron a irritar a los elementos más conservadores y se hizo más de un intento de controlar el poder de Rastafari, o incluso eliminarlo. Estos intentos repetidos resultaron en tensiones entre estos campos, y la emperatriz estaba algo desilusionada. Las primeras buenas relaciones entre los primos se enfriaron notablemente, pero Theuditu nunca rompió con su heredero, a quien continuaría refiriéndose como su hijo y hermano. Gracias a los esfuerzos del príncipe heredero en su papel de regente, Etiopía se convirtió en miembro de la Sociedad de Naciones durante su reinado. Y tanto el comercio de esclavos como la tenencia de esclavos fueron final y definitivamente prohibidos. El ferrocarril que conecta Addis Abeba con Djibouti finalmente se completó y trajo prosperidad y desarrollo al país con un gran aumento en el comercio. El número de visitantes y residentes extranjeros aumentó dramáticamente y la modernización iniciada por su padre comenzó a echar raíces. Theuditu nunca fue feliz como emperatriz de Etiopía. Se había visto obligada a separarse de su marido, y la consumía la idea de que había violado los deseos de su padre al reemplazar a Lie-Ieyasu en el trono. Así que dijo que trataría su corona como el gorro de una monja. Siempre profundamente religiosa, se dedicó a la búsqueda espiritual. Era una ávida patrona del clero, apoyando financieramente a muchos y haciendo que muchos la cortejen con oraciones y bendiciones, siendo himnos y sermones una presencia continua en su vida. Uno de sus primeros actos como emperatriz fue ordenar la construcción de la iglesia del monasterio Baetale Mariam, presentación de la Virgen María al templo, en los terrenos del palacio de Menelik para que sirviera como mausoleo de su padre. Menelik II había muerto en el fiesta de la presentación de María. Tanto ella como su paso, la madre Taitu eventualmente descansaría allí a su lado. También construyó muchas otras iglesias, incluido el edificio actual de la iglesia Yeka St. Michael, la iglesia del Arcángel Urael y la iglesia de Lidetale Mariam, Natividad de la Virgen María, y muchas otras. Después de la muerte del venerable arzobispo copto Abune Mateos, el regente inició negociaciones con el patriarcado copto para el nombramiento de etíopes como obispos de la iglesia ortodoxa. Después de muchas discusiones difíciles iniciadas por el príncipe heredero, el papa copto insistió en nombrar a un copto como arzobispo para toda la iglesia etíope, pero se comprometió a nombrar obispos etíopes para que sirvieran bajo su mando en la diócesis regional.
Por primera vez 4 obispos etíopes, Abune Petros, Abune Micael, Abune Isaac, Abune Abraham, fueron consagrados en el Cairo y acompañaron al nuevo arzobispo copto Abune Kirillos a Etiopía durante su reinado. Poco después, el propio patriarca copto de Alejandría, el Papa Johannes XIX, visitó Etiopía y fue recibido por la embelesada emperatriz Zeuditu. Era solo la segunda vez en 1600 años que un papa copto visitaba Etiopía. Mientras estuvo en Etiopía, Johannes XIX nombró un quinto obispo etíope, Abune Sawiros, el primer obispo consagrado en suelo etíope. Fueron estos desarrollos espirituales los que le dieron el mayor sentimiento de logro. El 11 de enero de 1921, Ligiyasu finalmente fue capturado después de 5 años de fuga. Estaba rodeado en una pequeña iglesia rural en el este de Tigray por las fuerzas de nada menos que de Hazmatz, más tarde Leul Ras Guksa Araya, el hijo ilegítimo del primer marido de Zeuditu, Ras Araya Selassie Johannes. Después de que Ligiyasu accedió a rendirse, el príncipe tigreano entró en la iglesia para detenerlo. Antes de arrestar a Ligiyasu, Guksa Araya primero se inclinó ante él y le besó el pie en homenaje al trono que una vez ocupó. Inmediatamente confinó a Ligiyasu en una fortaleza en la cima de una montaña y notificó al gobierno pidiendo más instrucciones. En Addis Abeba la noticia fue recibida con júbilo. El iyasuismo siguió siendo una fuerza potente, particularmente en Uollo y las áreas predominantemente islámicas como Ogaden y Jimma, y seguiría siendo potente, aunque decayó constantemente, durante décadas. Tanto para el príncipe heredero Rastafari como para Fitaurariate Giorgis, esto fue un triunfo. Para la emperatriz Zeuditu fue devastador. Cuando le dijeron que su sobrino había sido capturado, encadenado y colocado en una fortaleza en la cima de una montaña, se quedó en amargos sollozos. Este era el niño huérfano de su hermana a quien ella había mimado y ayudado a mimar, la niña de los ojos de su padre. Ella reconoció que él había causado su propia caída, y ella estuvo de acuerdo en que era necesario que él fuera depuesto, pero para ella la mayor desgracia que le había sucedido era su excomunión. Estaba decidida a que al menos salvara su alma, y suplicó que lo entregaran bajo su custodia para que pudiera supervisar su educación espiritual y su regreso a la fe ortodoxa. Tanto el príncipe heredero Rastafari como Fitaurariate Giorgis estaban horrorizados ante la idea y vetaron el regreso de Ligiyasu a la capital. En cambio, la emperatriz se apaciguó cuando lo pusieron bajo la custodia de su primo, Leul Ras Kasa Ailus, ocupando el segundo piso de su casa en Fiche. Ras Kasa y su esposa, la princesa Tsige Mariam Besa, cuidaron con mucho cuidado a Ligiyasu y lo trataron con gran deferencia. Solo la propia princesa Tsige Mariam cocinaría sus comidas, para protegerlo de los envenenadores. La emperatriz Zeuditu se encargó de que su ropa y muebles fueran todos provistos por el palacio, y se aseguró de que tuviera todos los pequeños lujos que le gustaban. A pesar de que la había considerado una amenaza y la había tratado abominablemente, está claro que Zeuditu amaba a su sobrino. Se dice que hasta el día de su muerte solo se refirió a él como Iyasu mi maestro, Siyen I, a pesar de que era reina de reyes. Después de repetidos intentos de sacar al príncipe heredero del poder por parte de elementos conservadores, los reformistas exigieron que se le diera la dignidad de rey en 1928. El ejército central conocido como Meal Sefari realizó una manifestación pública en la ciudad, incitado por los reformistas que exigen que el príncipe heredero sea nombrado rey por la emperatriz para consolidar su posición y proteger las reformas. Una manifestación pública que exigía la acción del monarca no tenía precedentes y Zeuditu estaba profundamente herido y enojado por ello. Incluso el propio príncipe heredero se sorprendió y publicó una declaración advirtiendo sobre los peligros de las manifestaciones y demandas públicas, señalando los horrores de la reciente revolución rusa que había derrocado a la monarquía rusa. Sin embargo, la emperatriz Zeuditu accedió a coronar a su heredero como Negustafari. La idea de que dos monarcas celebraran la corte en la misma capital no tenía precedentes. Zeuditu insistió en que fuera ella quien coronara a Negustafari en el palacio, la forma tradicional en que los reyes vasallos habían sido coronados previamente, en lugar de permitir que él fuera coronado por un obispo en la iglesia como querían sus seguidores. El incidente sirvió para tensar su relación, y la distancia entre ellos se amplió aún más.
Sin embargo, Zewditu permaneció fiel a la idea de que su heredero estaba haciendo lo correcto en el desarrollo del país y, a su vez, continuó tratándola con reverencia y respeto. Ras Wuxa era otra historia. Ya estaba agraviado por haber sido separado a la fuerza de su esposa, y ahora estaba furioso al ver que el poder de Negustafari se expandía a expensas de su esposa. Está claro que creía que él debería haber sido el regente de su esposa, no su prima y heredera. En marzo de 1930 Ras Wuxa se declaró en abierta rebelión contra el gobierno. La emperatriz Zewditu, que padecía diabetes desde hacía mucho tiempo, ha desarrollado fiebre intensa y síntomas que indican que puede haber tenido tifus. Al recibir noticias de la rebelión de su marido, le envió carta tras carta, rogándole que desista y se someta a la autoridad del gobierno. Ras Wuxa, decidido a seguir su curso, ignoró por completo las cartas de su esposa y no respondió a ninguna de ellas. La emperatriz, cada vez más enferma, escribió aún más cartas, cada vez más enojada que la anterior al ver que su obstinado esposo la ignoraba. Finalmente, Ras Wuxa, esposo de la emperatriz Zewditu, descendiente de las grandes casas nobles de Simien y Yehu, se enfrentó en batalla contra el ejército del gobierno de su esposa, liderado entre otros por su propio sobrino, de Hazmat Chayaleu Biru, en la batalla de Anchiem el 1 de abril 1930. Por primera vez en la historia de Etiopía, se utilizaron aviones en la batalla, ya que se lanzaron bombas desde aviones gubernamentales sobre los rebeldes, lo que provocó el pánico en las filas de Wuxa y ayudó a las fuerzas gubernamentales a derrotarlo de manera aplastante. Ras Wuxa murió en los combates. La noticia de la gran victoria en Anchiem apenas había comenzado a extenderse en Addis Abeba a la mañana siguiente, cuando fue eclipsada abruptamente por otras noticias. Mientras la batalla rugía el día anterior, la fiebre de la emperatriz Zewditu aumentó significativamente. Sus médicos personales, un francés y un etíope entrenado en Rusia, habían estado tratando de tratar sus síntomas durante semanas en secreto, ya que su enfermedad era un secreto muy bien guardado. La noticia de que había empeorado significativamente se le dijo a Negustafari, quien envió a su propio médico sueco para ayudar. Según los despachos diplomáticos enviados por sus embajadas a varias capitales europeas, independientemente de sus médicos, el obispo Agunes Aguiros, que también era su confesor personal, sugirió a su casa que la sumergieran en agua bendita como era costumbre con los muy enfermos. Se trajo un barril de agua bendita gélidamente fría y se sumergió a la emperatriz febril. Según estos despachos, así como el general sueco Virgin, que estaba entrenando a la Guardia Imperial recién reconstituida, la emperatriz Zewditu rápidamente entró en estado de shock, posiblemente por el cambio de temperatura, y nunca recuperó la conciencia. Se llamó rápidamente al médico sueco del regente, pero ya era demasiado tarde. La emperatriz Zewditu, elegida de Dios, reina de reyes de Etiopía, murió el 2 de abril de 1930, sin saber que su esposo había muerto en la batalla el día anterior. El ataúd de la emperatriz Zewditu fue llevado a la iglesia del monasterio de Baetale Mariam al día siguiente. La gente recordaba que cuando se construyó la iglesia, la emperatriz subió al techo para mirar la cúpula y la corona de oro colocada en su parte superior. Abrumada por la felicidad, había aterrorizado a su séquito y a las multitudes que miraban abajo mientras caminaba alrededor del borde del techo 3 veces, sus brazos se extendieron al cielo ululando mientras lágrimas de alegría corrían por su rostro. Ahora, una gran multitud de dolientes se agolpaban en el mismo cementerio mientras su ataúd era llevado alrededor de la iglesia 3 veces antes de ser llevado para descansar junto al padre que adoraba. El placer del sacerdocio de Menelik. Ella murió y fue enterrada. No tengo lágrimas, mi estómago está triste. Tengo la costumbre de divertirme mucho. Mi cinturón se ha ido y tengo hambre. ¿Quién le dirá esto a su majestad? No lo he plantado, eso es suficiente para mi propiedad.